हाय गाइस अतार આપણે ફ્રેન્કી બનાવતા હતા તો બટાકો બાફા મેક્યો તો આ બટાકો બાફા મેક્યો જો થયો કે નથી કાચો હોય જો તો બટાકો કાચો હો बटाको काचो हो ने तारा આપણે ડુંગળી કાપી લીધી પનીર લઈને આવ્યું તો પનીર ફરી કાપીએ અને ટોમેટો કેચઅપ હા લઈ જા ઘરે બનાવેલું પનીર લો તો આપણે કાપીએ પનીર લો आई कपातु ये नहीं पनीर तो आई कपाई गई थोड़ी तो कपाई आ पनीर न मेकी दईशू आ पनीर न वापरशू तो पनीर मेकी आइए तो हेडो पनीर मूकवा दईए आ केर बनावेलू पनीर तमे बाजी में वापरी शको पण तो केर बनावेलू वापरे तो बटाको थाय त्या सुधी आपणे पनीर मूकी आइए तरह से तो पनीर तो बाड़नी पड़ी तू घरनी पड़ी तू पर मैं घरनु इस्तेमाल करी चमके टेस्ट सारो आवो जो ने बाड़नु पनीर सारू पाय पण टेस्ट में मने एवरेज एवरेज लागे तो सीरियल जोता था तो पाहु बटाको धोवा जाइए बटाको जाइए तो दादी आई थी अपनी तो